हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल होने वाला है दज्जाल कब आएगा। प्रेडिक्शन अबाउट दज्जाल, फितना दज्जाल बाय डॉक्टर इजरार अहमद। हाँ जी, वही हमें बता रहे हैं कि दज्जाल कब आएगा और वो क्या क्या करने वाला है। तो चलिए जल्दी से हम पहले वीडियो को देखते हैं और उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी है दज्जाल के बारे में जानने को, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं उसके बारे में मालूम है। तो चलिए पहले हम वीडियो को देखते हैं, फिर उसके बाद उस बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा मुअय्यन शख्स होगा दज्जाल। ये मुअय्यन शख्स जो दज्जाल होगा, इसके बारे में भी एक तो बिल्कुल मुत्तफक अलैह चीजें हैं। नंबर एक कि वो शख्स है, कतई है, यकीनी है, उसका हुलिया भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर बयान किया है। दूसरी बात यह है कि उसके हाथ में कवानीन कुदरत, गोया के तस्खीर कायनात, गोया के नुक्ते उरूज को पहुंच चुकी है। तमाम इख्तियारात इलाही तकरीबन उसके हाथ में आ चुके हों। जो बड़े से बड़े मोजज़े अल्लाह ताला ने नबियों को दिए हैं, वो मोजज़े करके दिखाएगा। वो मुर्दा को जिंदा करेगा, मुर्दा लोगों की अफवाहों को लेकर आएगा, उनकी रूहों को, अगरचे झूठी रूहें होंगी, वो शयातीन जिन होंगे जो उनका भेष बदल कर आएंगे, लेकिन यह कि वो लोगों से कलाम करेंगे। ये स्पिरिचुअलिज्म जो अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है यूरोप में और मगरिब में, ये दर हकीकत उसी का एक मजहर है। वो खुले बेआबान को कहेगा, जहां बिल्कुल जटिल जो है वो सहरा था, वो लोग गुलजार कर देगा जब चाहेगा, जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा। फासला उसके लिए बेमानी होगा। उसकी सवारी वो होगी कि जिसके दोनों कानों के दरमियान फासला 80 हाथ का होगा। ये सारे जो आज आपकी इस टेक्नोलॉजी की जो इंतहा जा रही है और जिधर जा रही है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। आज से 100 साल पहले शायद इंसान इन चीजों का तस्वुर न कर सकता। वो कोई सवारी ऐसी भी हो सकती है जिसके दो कानों के दरमियान का फासला जो है वो 80 हाथ का हो। आपके ये सारे जेट्स जो हैं वो क्या हैं? इनके रडार्स जो लगे हुए हैं, दोनों कान हैं उनके। उसका एक कदम अगर मदीने में होगा तो दूसरा बैतुल मक़दिस में होगा। उसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। सुनी जा रही है कि नहीं? ये सारी कुदरत, सारी कुव्वतें, तस्खीर कायनात कुल्लियतन एक आदमी को चीर कर दो टुकड़े करेगा, दोनों टुकड़ों को अलहदा करेगा, उनके दरमियान चलेगा और फिर उन दोनों को जोड़ेगा और खड़ा कर देगा। अहादीस में सारी मौजूद है। सर्जरी जिधर जा रही है, कोई जब नहीं कि वहां तक आदमी पहुंच जाए। फ्रीज करके तो यह मामला हो ही सकता है, लेकिन यह कि अभी अगला और कदम क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते। ये चीजें तो है मुत्तफकुन अलैह। अलबत्ता कुछ मामलात के अंदर अहादीस में कुछ इख्तिलाफ पाया जाता है और ये मुश्किलातुल हदीस में से। और मैं भी चूंकि इस मसले में अब तक भी किसी दर्जे में अभी कतईयत के साथ में कोई बात नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन अब चूंकि गुमाने गालिब के दर्जे में एक राय तक पहुंच चुका हूं, इसलिए मैंने आज इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए ये उन्वान इख्तियार किया। इसलिए कि हदीस में जो आती है तफासील, उससे मालूम होता है कि ये दज्जाल दो दलिल करेगा। या तो वो दो दलिल करने वाले दो दज्जाल अलहदा हैं, या ये दोनों दलिल करने वाला शख्स एक ही है। बस ये मसला है कि जो आज तक मुझसे हल नहीं हुआ था, अब तक कहना चाहिए, आज तक नहीं। और ये इसमें उलमा से भी गुफ्तगू हुई है और जिन लोगों ने इस पर मौजूआत पर अपना वक्त लगाया है उनसे भी गुफ्तगू हुई है, तो वो भी इस मसले को हल करने से ताहाल कासिर रहे। लेकिन ये कि अब मेरी राय यह है कि ये दो शख्स है अलहदा, वल्लाहु आलम। लेकिन एक राय तक मैं पहुंच चुका हूं, इसलिए वो राय आपके सामने रख रहा हूं और आपके जरिए से वो आगे भी फैलेगी, तो अहले इल्म के साथ जो है इस मामले के अंदर तबादला ख्यालात की भी नौबत आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये कि इसमें यह बात कतई और यकीनी है कि इस तरह का एक शख्स पैदा होगा। अलबत्ता ये कि आया वो दो होंगे, दो मुख्तलिफ औकात में, या एक ही होगा एक ही वक्त में, सिर्फ इसमें इख्तिलाफ है। मेरे नजदीक वो दो होंगे। एक वो शख्स जो झूठा मसीह होने का दावा करेगा, अल मसीहुद दज्जाल। जैसे हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 30 दज्जाल उठेंगे जो नबी का दावा करेंगे, जिनमें से 5-6 तो हुजूर के अपने जमाने में और आपसे मुत्तसिल उठ खड़े हुए थे। बाद में मोहम्मद अली बाब हो, बहाउल्लाह हो, कादियानी और न मालूम कहां कहां कौन कौन उठे होंगे, वल्लाहु आलम।
इसी तरीके से एक शख्स मसीह होने का दावा करके खड़ा होगा, यहूदी होगा। ये है असल में वो शय। और इसमें जो इन दोनों शख्सियतों के माबैन अगर कोई जरा सा अगर इबहाम रहा है, तो मैं एक हदीस भी नोट करके लाया था, हजरत उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, अन रसूलिल्लाह है, इन्नी हद्दस्तुकुम अनिद दज्जाल हत्ता खशीतु अल्लाह ताकिलू, मैंने तुम्हें दज्जाल के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं, तो मुझे ये गुमान हुआ कि शायद तुम उसे समझ ना पाओ। ये अंदेशा खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ है, और ये सुनन अबी दाऊद की रिवायत है। बहरहाल मैं जो कुछ अर्ज कर रहा हूं कि मैं इस राय तक पहुंचाऊं कि ये दो अलग शख्सियतें हैं। एक तो ये है कि एक मसीहुद दज्जाल खड़ा होगा ये एक दावा करके कि मैं मसीह हूं, क्योंकि इसका जमाना बिल्कुल करीब आ चुका है, इसलिए मैं आपको उसके बारे में खबरदार कर रहा हूं। दूसरा जो मसीह जिसकी शख्सियत मसीह दज्जाल की आती है, दज्जाल अकबर, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, फिर कभी इंशाअल्लाह इस मौजू पर तफसील से गुफ्तगू होगी। वो मेरे नजदीक बिल्कुल करीब क़यामत की एक अलामत है। जो खुदाई का दावा करेगा वो झूठा खुदा होगा, ये झूठा मसीह होगा। अल मसीह दज्जाल, अद दज्जालुल अकबर वो होगा कि जो क़यामत के बिल्कुल करीब की तीन निशानियां हैं, जबकि वो आ जाएंगी तो हदीस में आता है कि उसके बाद किसी शख्स के ईमान लाने का, तौबा करने का फायदा नहीं होगा। वैसे तो अलामात क़यामत जो है उनमें सबसे पहली मैंने बताया था हुजूर की बेशत खुद अलामात में से, उसके बाद 10 अलामतें हुजूर ने गिनवाई हैं और वो तदरीजन पूरी होती चली जाएंगी। आखिरी अलामात के लिए हदीस सुन लीजिए, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुन इज़ा खरजना ला यनफ़उ नफ्सन ईमानन लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फी ईमानिहा खैरा तुलूउ शम्स मिनल मग़रिब व ख़ुरूजुद दज्जाल व दाब्बतिल अर्ज़। तीन निशानियां वो हैं कि जब वो जाहिर हो जाएंगी तो फिर किसी का ईमान लाना मुफीद नहीं होगा जो पहले ईमान नहीं लाया था, या जिसने इससे कबल अपने ईमान में कुछ आमाल सालिहा की कमाई नहीं की थी। यानी गोया के तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। जैसे जब मौत के आसार शुरू हो जाते हैं तो तौबा का दरवाजा इंसान के लिए बंद। अब जब मौत के आसार शुरू हो गए, अब तौबा करना फायदा नहीं, उससे पहले पहले तौबा का दरवाजा खुला हुआ। मालम यगरगर, जबकि वो मौत के आसार शुरू हो जाते हैं, घुंघरू बोलना शुरू हो जाता है, मालूम होता है कि अब जा रहा है, अब तौबा बेकार। इसी तरीके से पूरी नौ इंसानी के लिए तौबा का दरवाजा बंद होगा एक वक्त में आकर कि अब किसी के लिए तौबा नहीं, ईमान नहीं। और उसके लिए तीन अलामतें बयान हुई हैं, यह भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। आपने फरमाया तीन चीजें वो हैं कि जब वो जाहिर हो गई तो फिर किसी का ईमान लाना जो उससे पहले ईमान नहीं लाया था, और अपने ईमान में उसने कुछ आमाल सालिहा की कमाई नहीं की थी, अब कत्ल मुफीद नहीं होगा उसके लिए ईमान लाना। वो तीन निशानियां हैं, तुलूउ शम्स मिनल मग़रिब, सूरज मगरिब से तुलू होगा। निजाम शमसी में कोई इख्तिलाल ऐसा होगा कि जिससे सूरज बजाय मगरिब से निकलेगा। वो खुरूजुद दज्जाल व दाब्बतिल अर्ज़, एक जमीन से कोई चौपाया बरामद होगा। बाद हदीस में आता है कि मरवा के करीब से वो बरामद होगा जो गुफ्तगू करेगा इंसानों से। ये बिल्कुल खर्क़े आदत, यानी वो चीजें कि जिनका कोई ताल्लुक, अब असबाब जो है दुनिया के उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई फिजिकल लॉ से ताल्लुक नहीं है, वो बिल्कुल मोजज़े होंगे, खर्क़े आदत होगा। और खुरूज दज्जाल, वो दज्जाल जो खुदाई का दावा करेगा, और हदीस में आता है कि बहुत कम लोग होंगे कि जो उसके सामने रुक सकेंगे। अक्सर व बेशतर जो कमजोर ईमान वाले लोग होंगे वो उसे खुदा तस्लीम करके उसकी परस्तिश शुरू कर देंगे। मेरे नजदीक ये आखिरी छलनी होगी जो लगाई जाएगी अहले ईमान को एक तरफ करने की, और ये क़यामत की निशानियों में से, आखिरी निशानियों में से है। सच में गाइस, दज्जाल के बारे में तो कहा गया है सही में, और उन्होंने बताया कि दज्जाल आएगा और क़यामत के मतलब इन्होंने बताया, डॉक्टर इज़रार अहमद साहब ने, कि दज्जाल कहेगा कि मैं खुदा हूँ, खुदाई दावा करेगा वो। और मैंने सुना है कि उसके एक आँख होगी यहाँ पर, और उसकी सवारी बताई गई है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 80 हाथ उसके कान, जो उसकी सवारी होगी उसके कान 80 हाथ लंबे होंगे। इमेजिन गाइस कि, और अब तो सच में टेक्नोलॉजीज़ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि सब आज से 100 साल पहले सच में लोगों ने नहीं सोचा होगा जो आज है, और अभी आगे 100 साल बाद क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। और टेक्नोलॉजीज़ तो एडवांस हो ही रही हैं। किसी ने कभी सोचा था कि एरोप्लेन्स उड़ेंगे, हम लोग आसमान में उड़ पाएंगे,
اور اب تو UAE میں تو کافی کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، اور مطلب باہر جو فارن کنٹریز ہیں وہ تو بہت پہلے سے ڈیولپ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے. انڈیا تو ابھی ہے پیچھے کافی چیزوں میں، انڈیا کو آگے ڈیولپ ہونے کی بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے. بٹ دجال کو لے کر تو کافی مطلب نا سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے گائز. اور سچ میں اگر اس طرح کا کہ دو، اور اس میں بتایا نا کہ اس میں اختلاف ہے کہ دو آئیں گے، ایک مسیح ہوگا اور ایک اپنا خدائی دعویٰ کرے گا، اور اس کے پاس اتنی ساری پاورز ہوں گی کہ وہ زندہ آدمی، مردہ آدمی کو زندہ کر دے گا، مطلب مارے گا اور اس کو زندہ کر کے دکھا دے گا. تو سوچئے پھر تو سچ میں اس کو لوگ بھگوان ماننا شروع کر دیں گے. آج تو لوگ چھوٹے چھوٹے سی چیزوں کو ہی لے کر اتنا اندھ وشواس پھیل رہا ہے، تو کل کو کوئی اس طرح کا انسان آ کے سامنے سے یہ کہے کہ وہ مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر دے، تو وہ تو سیدھا سیدھا لوگ اس کو خدا ماننا شروع کر دیں گے. اور پر خدا وہی لوگ مانیں گے، انہوں نے بھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا، جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا. جن کا ایمان مضبوط ہے وہ چاہے کچھ بھی کر لے، کوئی دنیا میں آ کے کچھ بھی دکھا دے، ٹھیک ہے. اور میں نے یہی سنا ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں جنت دکھائے گا اور ایک ہاتھ میں جہنم دکھائے گا، اور جو لوگ اس کی جنت دیکھ کے اس کے جنت میں جائیں گے نا، وہ اصل دوزخ ہوگا اور وہ دوزخ کی آگ میں جلیں گے. اور جو لوگ جہنم پسند کریں گے نا، جو جہنم چنیں گے اس کے ہاتھ پہ، وہ لوگ جنت میں جائیں گے. تو اللہ پہ ایمان رکھیں بس، کہ اللہ ہی ایک سپریم پاور ہے. آپ خود سوچیں نا کہ اگر دنیا میں کوئی آ کے یہ سب چیزیں کرے گا تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. خدا نہیں ہو سکتا وہ، اللہ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اپنا ایگزسٹنس پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو ہمارے دل میں، وہ خدا، وہ رب، وہ ایشور تو ہمارے دل میں بستا ہے، ٹھیک ہے. اگر تم اپنے اندر جھانک کے دیکھو گے نا تو وہ تمہیں دکھائی دے گا. وہ جو نور ہے نا اللہ کا، اس خدا کا نور ہے نا، جو پیارا سا ایک دم خوبصورت، جو آنکھیں بند کر کے دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہمارے دل میں ہے، ٹھیک ہے. ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا کلام بھیجا ہے، اللہ نے اتنے سارے نبیوں کو بھیجا تھا صحیح راستے کو بتانے کے لیے، ٹھیک ہے. اللہ کے کلام کو پڑھیے، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہ دجال وجال کے فتنوں میں نہیں پھنسنا ہم لوگوں کو. ایسے تو بھی پتہ نہیں کتنے کیا کیا چیزیں ہوں گی جو بھٹکانے کے لیے آئیں گی، جو چاہیں گی کہ لوگ دوزخ کی آگ میں ٹھوسے جائیں اور صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پہ آ جائیں. یہ سب چیزیں تو بہت، ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا ہونا باقی ہے. اسی لیے بس اللہ کے اوپر اپنا ایمان مضبوط رکھیں. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. جو اس دنیا میں چیز ہے وہ سب کچھ، جو اس دنیا میں آئے گا، جو اس دنیا میں ہے، جو اس دنیا میں آ کے جا چکا ہے، سب کچھ ختم ہونا ہے. یہ دنیا بھی ختم ہونی ہے، دھرتی اور زمین اور آسمان بھی ختم ہونے ہیں، ٹھیک ہے. اور قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں کہ سورج جب مغرب سے نکلے گا، ٹھیک ہے، اور وہ خدائی دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں. تو سمجھ لیجیے بس قیامت بالکل نزدیک ہے. اور لوگ توبہ کرنے کا وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا کہ وہ توبہ بھی نہیں کر پائیں گے اپنے گناہوں کے لیے. اللہ سے معافی مانگنے کی بھی وہ ختم ہو جائے گی، وہ دروازے بند ہو جائیں گے معافی کے. تو گائز بس ہم لوگ، اسی لیے ہماری آگے کی جنریشنز کو صحیح چیزیں پتہ ہونی چاہیے. غلط چیزیں بچوں میں نہ ڈالیں. تب ہم اپنے بچوں کو صحیح چیزیں سکھائیں گے تو ہی وہ اپنی آگے کی جنریشنز میں ڈال پائیں گے. صحیح علم کی بہت ضرورت ہے. الٹی سیدھی چیزیں بچوں میں نہ بھریں. ہمیں اپنے بچوں کا فیوچر نہیں خراب کرنا ہے، کچھ برا نہیں ہونا چاہیے ہمارے بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اسی لیے وہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آج خود بھی سیکھیں اور پھر اپنے بچوں کو بھی سکھائیں ان چیزوں کو، اور وہ آگے اپنے بچوں کو اپنی آگے کی جنریشنز میں اس چیز کو ڈالیں. جب ان کو صحیح علم ہوگا تو ان کی آگے کی جنریشنز بھی صحیح ہوں گی. تو آئی ہوپ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا. مجھے دجال کے بارے میں جان کے کافی کچھ پتہ چلا، اور پراپر ان پر ہم کوئی اور ریاکشن ویڈیو بنائیں گے جس میں ان کو اور اچھے سے ایکسپلین کیا گیا ہے، دجال کو اچھے سے ایکسپلین کیا گیا ہے. اور ہم جلدی سے کوئی میں ویڈیو لے کر آؤں گی دجال کے اوپر. مجھے بہت کیوریوسٹی ہے. اور برموڈا ٹرائنگل کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان کا گھر ہے، اور کیونکہ وہاں پر جو بھی چیزیں، اب سائنس کو لے کر تو بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ وہاں ایسی میگنیٹک وہ ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی طرف کھینچتی ہے. بٹ سائنس سے تو ہم سب کچھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سائنس سے ریلیٹ کر رہے ہو، پر ایک سپریم پاور بھی تو ہے نا، ایک جو نیچرل جو سپریم پاور ہے وہ بھی تو کچھ ہے نا. اور وہاں پہ تو میں نے سنا ہے کہ وہ برموڈا ٹرائنگل، تو وہاں تو کچھ جتنے بھی شپ جاتے ہیں وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، جو اس کے اوپر سے گزرتا ہے وہ سب غائب ہو جاتا ہے. اس پہ تو کتنی موویز وغیرہ بھی بنی ہیں. اب وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے، اور مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے وہاں جا کے دیکھنا، میں نہیں دیکھنا چاہتی.
اور وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں. ہم لوگ کو اپنی سب حفاظت سے رہیں, اللہ کی حفاظت میں رہیں, بس یہ فالتو کے پنگوں میں مت پڑیں, ٹھیک ہے. اور بس اللہ کا کلام سنتے رہیں, اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لاتے رہیں, اور اپنی زندگی سکون اور برکت اللہ بھر دیں گے ہماری زندگیوں میں. ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں اللہ کا. سب سے ضروری ہے یہ والی بات کہ جو بھی آپ کے پاس ہے, تھوڑا ہے زیادہ ہے, ہر ایک چیز کا شکر اللہ کا کرتے رہیں. تو چلیے, جب تک میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, دعا مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو کو لائک, شیئر اور کامنٹ ضرور کریں. آپ کو ویڈیو کیسا لگا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ایسے ہی اپنا سپورٹ میرے ساتھ ہمیشہ رکھے گا. تب تک میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. رب راکھا.